थरे थरे एमिति होइए घरे किछि भी परियापत्र न थाए। जदि घरे किछि भी परियापत्र नहीं तो सोयाबीन ने बनातु सुपर टेस्टी गोटे मसला भजा जोटा को आपण माने रुटी परोटा भात सबुथिरे खाई परिबे। सबुथिरे खाइबा पे ए मसला भजाटा बहुत ही बढ़िया लगी थाए। आशा करुछि आपण मानको आज रही रेसिपीटी निश्चय भल लागिबो। नमस्कार मु रश्मि रश्मि यूट्यूब रे आपण समस्त को स्वागत। वीडियोटा को फुल वॉच करेंगे। जदि आपण मानको आज रही रेसिपीटी भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे। चैनल जदि नुआ अछंती सब्सक्राइब तो निश्चय करदेवे। एबे चलतु स्टार्ट करवा आज रेसिपी। आज रही सोयाबीन मसला भजा बनवाई प्रथमे गोटे कड़ाई रे 1 लिटर पानी को भल भाव गरम कर देथिली। पानी आमर भल भाव गरम हो सारापर से 200 ग्राम देथिली सोयाबीन। सोयाबीन को 3 ରୁ 4 मिनट भाया गरम पानी पकईदबा। तापर ताको छाणिकिना गोटे जगह को काढ़ीदबा। सोयाबीन को गरम पानी पकईबार मोर ये 3 ରୁ 4 मिनट भाया हो गलानी। तो ये गोटे जगह को मुझे काढ़ी देची। एटा पूरा गरम अच्छी एबे अल्प ठंडा पानी देदबा। ठंडा पानी देदेले एटा टिके ठंडा हो तो तापर ताकू हाथ में भल भाव चिपुड़ी चिपुड़िकाना गोटे जगह को काढ़ीदबा। तो देखो सोयाबीन को एमती हाथ में चिपुड़ी देबे। तापर गोटे अलग जगह को काढ़िकिना रखिदेबे। एबे एठी मु सबुतक सोयाबीन को चिपुड़िकिना रखिदेची। एबे एथिरे देवा स्वाद अनुसार लुण अल्प देथिली, हलदी गुंड अल्प देथिली, लंका गुंड। एबे एथिरे देवा अल्प गरम मसला। एबे सबु मसला को सोयाबीन रे भल भाव टिके आमे गोळई दबा जेमिति सबु सोयाबीन देहरे मसलाटा आमर पूरा भल भाव कोट हो जिवो। आपण माने चाहिले एठी अल्प अदा रसुण पेस्ट मध्य देई परिबे। मु एठी अदा रसुण पेस्ट दे नथिली। एबे याको रखिबा साइड रे। एटी मुझे नहीं जाइए 2टा मीडियम साइज्र पियाज। पियाजर चोपा को छड़ेकी ताकू भल भाव धुआ धुई कर देइछि। पियाज को एठी आमे काटिबा। गोटे पियाज को आमे 4 खंड भलिया काटिदबा। एबे पियाजर कोला बा पाखुड़ा जो ताकू सब एमती अलग अलग करदेबे। तो ये देखो सबू जाक पियाजर पाखुड़ा को एमती ही हाथ को अलग करदबा। तो ये सबूजाक पियाजर पाखुड़ा मु छड़े सारी। आकु रखा साइड रे गैस ऑन करी गोटे कड़ाई बसैबा। कड़ाई दबा 2 ରୁ 3 ଚାମଚ भाया सोरिष तेल। तेल भल भाव गरम हो सारापर छड़े रखि पियाज को एटी आम देदेबा। पियाज को कलर चेंज करने पर्यंत आम भाजबानी। मात्र 1 ରୁ 2 मिनट पर्यंत भाजवा। टिके कंचा स्मेलटा जावा पर्यंत आकु आम एपट सेपट करके 1 ରୁ 2 मिनट पर्यंत भाजीदबा। पियाज को भाजिला बेले गैस फ्लेम को हाई रखिथिबे। हाई फ्लेम रे आमे एठी पियाज को 1 ରୁ 2 मिनट पर्यंत भाजिबा। तो 1 ରୁ 2 मिनट एठी मोर हो गलानी। तो ये मु सबुजाक पियाज को एबे गोटे प्लेट को काढ़ी दउची। आपण माने सोयाबीन विभिन्न रेसिपी बनैथिबे। थरे एमिति सोयाबीन मसला भजा बनातु बहुत ही बढ़िया लगी। तो एबे जो बड़का तेल अच्छी एबे एथिरे देदेबा मैरिनेट कर रखिथिबा सोयाबीन को। सोयाबीन को देकिना आकु भल भाव सोयाबीन को पूरा गोल्डन ब्राउन कलर करी भाजीदबा। सोयाबीन को भाजिला बेले गैस फ्लेम को मीडियम रे रखिथिबे। मीडियम फ्लेम रे एपट सेपट करके सोयाबीन को आमे एठी 3 ରୁ 4 मिनट भाया भाजिबा। 3 ରୁ 4 मिनट पर्यंत भाजिला परे सोयाबीन रे हमरा आस्ते आस्ते कलर चेंज हो जिवो। तो ये देखो सोयाबीन हमरा भल भाव भाजी सारानी। एबे याको गोटे जगह को काढ़ीदबा। से कड़ाई रे एबे आमे मसला बनैबा। तो ये सोयाबीन को मु काढ़ी रखी देछि। एबे जो कड़ाई आमे बसैथिले से कड़ाई रे देबा अल्प तेल। तेल गरम होला परे हाफ चामच दे देछि गोटा जीरा। जीरा टिके भल भाव ताती गला परे काटिकी रखिथिबा गोटे पियाज को एठी मु देई दोछि। पियाज को दे सारा पर ताकू भल भाव भाजिबे। पियाज को जमा भी कंचा रखिबेनी। पूरा गोल्डन ब्राउन कलर करी पियाज को एठी हमको भाजिबाक पड़िबो। तो पियाज को एठी मीडियम फ्लेम रे 3 ରୁ 4 मिनट भाजी सारा पर पियाजर कलर आमर चेंज हो गलानी। एबे एथिरे देबा गोटे चामच भाया अदा रसुणर छेचा। आपण माने चाहिले बटा मसला नहीं पारिबे। मु एठी अदा रसुण को छेचिकी नैथिली। बटा मसला अपेक्षा मते अदा रसुण छेचाटा बेसी भल लागिथाय। जदि आपनको बटा मसला पसंद तो आपण माने बटा मसला मते नहीं पारिबे। तो एबे एथिरे देई दबा गोटे टमाटो। एठी गोटे टमाटो को पूरा चुन चुन कर काटी देथिली। एठी टमाटो को दे सारा पर ताकू एबे भल भाव आमे भाजिबा। पूरा कंचा स्मेल जिबा पर्यंत आकु आपण माने भाजिबे। गैस फ्लेम को यही स्टेज रे पूरा लो करदेबे। लो फ्लेम रे एठी आमे अदा पियाज रसुण टमाटो को भल भाव भाजिबा जेमिति टमाटो आमर टिके सॉफ्ट हो जिवो। आ अदा पियाज रसुण रु कंचा स्मेलटा पळेबो। जेतेबेले आमर मसला सब भल भाव भाजी हो जिवो एबे एथिरे आमे ऐड करिबा गुंड मसला। तो एठी आमर मसला भल भाव भाजी गलानी। एबे एथिरे देदेबा स्वाद अनुसार लुण, हलदी गुंड हाफ चामच, लंका गुंड देथिली हाफ चामच। राग जेति खाइबे से हिसाब रे देबे। गोटे चामच देथिली चिकन मसला। मसला ये पूरा सुखा सुखा अच्छी। एथिरे एबे अल्प पानी देदेबा। पानी देकी एबे आमे मसला को भल भाव कषिबा।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମସଲାରେ ଲୁଣ ଦେଉଥିବେ ତ ଦେଖିକିନା ଦେବେ। ଆଗରୁ ଆମେ ସୋୟାବିନରେ ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖି ଚାହିଁକିନା ଲୁଣକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ କଷିବା। ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରିଦେବା। କଭର କରିକି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ମସଲାଟା ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବ ନା, ତରକାରୀର କଲର୍, ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଏଠି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର କାଢ଼ିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତେଲ ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି। ମସଲାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ତ ମସଲା ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆଠୁ ବେଶୀ ସମୟ ମସଲାକୁ ଆଉ କଷେଇବା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାଟିଆରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଏଠି ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଆମକୁ ଏଠି ଝୋଳ ବନେଇବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏଠି ସୋୟାବିନର ମସଲା ଭଜା ଭଳିଆ ବନେଇବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିନା ଆକୁ ଗୋଟେ ଫୁଟା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଠି ଆମର ମସଲା ଫୁଟିଗଲାଣି। ତ ଏଠି ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସୋୟାବିନକୁ ଏଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସୋୟାବିନକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଲୋ କରିଦେବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ କଭର କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଠି ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ କଭର କରିଦେଉଛି। କଭର କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ କଭର କାଢ଼ିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଜମା ବି ହାଇ କରିବେନି, ସେମିତି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିବେ। ଏବେ ସୋୟାବିନକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମିଶାଇ ଦେବା। ସୋୟାବିନକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଠି ଏବେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ପିଆଜକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିକି ଟିକେ ଆଉ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ପିଆଜ ତ ଆମର ଟୋଟାଲି ବି ସିଝିନି। ପିଆଜକୁ ଆମେ ହାଲକା ଖାଲି ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କଭର କରିକି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝାଇବେ। ବେଶୀ ସମୟ ବି ସିଝାଇବେନି, ମାତ୍ର ଆକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିକି ରଖିଦେବା। ତ ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ କଭର କରିଦେଉଛି। କଭର କରିକି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ସୋୟାବିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇଥିବେ, ଥରେ ଏହି ରେସିପିଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ କଭର କାଢ଼ିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋୟାବିନର ମସଲା ଭଜା ଏଠି ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସୋୟାବିନର ମସଲା ଭଜା, ଯେଉଁଟାକି ରୁଟି, ପରଟା, ଭାତ ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗରମା ଗରମ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।